জম্পুজলা বাজারে হঠাৎই মিছিল ও সভা করল আত্মসমর্পণকারী এনএলএফটি ও আরবিএ গোষ্ঠী। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এনএলএফটি প্রেসিডেন্ট বিশ্বমোহন দেববর্মা, উৎপল দেববর্মা সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতা। প্রসঙ্গত কিছু মাস আগেই মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহার উপস্থিতিতে আত্মসমর্পণ করেছিল এই দুই জঙ্গি সংগঠন। রাজ্যে শান্তির বার্তা ও মূল স্রোতে ফেরার প্রতীক হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল এই আত্মসমর্পণকারীকে। কিন্তু হঠাৎ জম্পুজলা বাজারে এই মিছিল ও বাখুরই কমিউনিটি হলে সভার উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি হয়েছে রহস্য। প্রাক্তন জঙ্গিদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। এখন বহু সদস্য নানা সমস্যায় পড়ায় সেই পরিস্থিতি সামনে আনতেই এই কর্মসূচি। তবে প্রশাসনিক মহলে ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। এটা নিছক সমস্যা নিরসনের প্রচেষ্টা নাকি অন্য কোনো বার্তা? पहिला मीडिया पार्सनेल फाइनाल जतन विभिन्न चैनल जतन हामबाय जों दिनै मथा एनएलएफ कैसा मालाय बान्दा अब सिपाहीजला डिस्ट्रिक्टनि आन्डाराव जम्पुजला तमने बोख्रै कमिउनिटी हल जों दिनै कैसा गथंनाय मानि मालाय बान्दाव जों फाइसबायलायगा आनि लगिव अक्रा रक दङ याफोरनि फाउन्डारनि सिमि चेंगै दिनै दाबुंनि पाइथाक जे गल फाइसबायनाय रक मैक्सिमाम लिटारावनो दिनाव सबायजा आं कैसा कैसा बबुं साना तो टाइम आसो वेस्ट खायलिया तामने आं बेले बेलेके हामबाय मारियो बरक बेलेके तमने कचाल सामबा बेबाग जागोनि फाइसबायगा इनके दाबु जों फाइमानि गायनो जों मालायलायनायनि आसो 35 इयार्स निगल दिनै बालरक उल सगां फाइलेमानि जों दाबु थुमचां लायजा जों बरक बायजो तो मालायै बरकनि गाहाम हाया खबर नाना रक फाइलायो जों मालायलायनाय कैसा दिनै दुखु खस्थ दै सालायलायनाय इनके बसकांगो तेबो दिनै सामुंगोतां तो दङ न सालायमानि बिसिं दै दिनै प्रजेक्ट नि पेकेज नि दै रावबो तबांमानो कक दङ हायसि अबरक स्टेप बाय स्टेप दिनै सामुंगोतांगो दैनै जों दाबु सामुंगोतांनाय दफा दै हानो चाबनो बागै जे जबाबो थांमानि जदिव जों फाइसबायगा गैयाबा जबाथ' आरो पाइ थाङिया जों तेसा गोदाल खायनो दिनै जगह स्टार्ट खायनायनि थां दङ ओ जम्पुजला बेलायखायनो हिस्टोरिक आहायसि दिनै जगह जबाव अब मैथ' तंजानाय जगह अब जों बेबागनो सिउ जों तामो खायगा खायमांगा खायमिया अब अरनि लोकरकनो बरकनो बिजार खायदों